Hello family members kan subki sumuram salam chanati ase aji to moi soa notite aikina ase aro man family aro 30 pacha khan aro baba khan mahan aikina ase to 30 mas khete bile ase de to mas pabona nai aro mahan ina khedai gine ina aji to ita ina picnic khai gine ina kholai bile ase to bra suru bra last tak ina sabi koine family members kan ke edu koi ase de mas khedebele che ase sabi pani ina ase sabi to ina ase de nit tu itu ase de sabi imam lampa itu ina itu ase isi lamba sabi to itu hali bele ase de itu kan hey itu ase itu hali gine khedebele ase ha takhan panai ase uchun sukra bra hali ase upore hali ase ro amar pacha khan bi ina ase pacha khan takhan ina haikina ase itu bisa hali ase itu dah upore nantak khedebele ase de to kiman bisna pa to ina sabi Aduh, एक बार की चीज़ है लंबा कोई ना एक टाइम हाँ हाँ làm thế cả lên 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 không có thế mà chưa lên thì sẽ sabi oi pacha khan sabi to ina khili ase baba khan aro pacha khan mas kheta do ina kheta de sabi अय्या अन्ना अन्ना ये किधर है किसी पाया से 1 केजी ऊपर दे रहो तो एक बार खेते से ईमान पाए गने अरे सभी बस अब कुरिया से खाबला से người đây